Okay. Samba. Ay, may natalbog na talbog. Yan, gumayang kalaang. Tugade. Master Tega. Alulud. Alulud. Pick up the ball. Inco. Big rebound Castillo. Pass break. Tumaliklik. Loose ball. Uy, puta na, camera na to. Inco found the ball. Pass to Tugade. Tugade against Maliklik. Pass. Inco. Big rebound Hernandez. Pass break to Maliklik. Maliklik against Amboy. Maliklik. To Hernandez. Still Amboy. Amboy. Pass to Tugade. Tugade. Big rebound Tugade again. Tugade. Pass to Lulud. To Inco. To Amboy. Amboy. Good ball. Amboy. Last 9 minutes and 40 seconds. 9 minutes. Remaining time. Tugade. Pass break to Ortega. Ortega. Big rebound Tugade. Lubo. Mendoza. Pass to Castillo. Hernandez. To Mendoza. Mendoza. Rebound Alulud. Pass to Amboy. Amboy. Last 9 minutes. Alulud. Who's foul? Castillo. Second team foul. Blue. Castillo. First personal foul. Substitution ref. Substitution. Mendoza out. Mendoza. Dakoko. Rosso. Ang tao puti yan sa ilalim ng court. May puti-puti kaunti. Okay. Second free throw. Alulud. Pick up again Alulud. Pass to Amboy. Assist to Alulud. Pick up the ball. Dakoko to Hernandez. Still right Tugade. Big rebound Carpio. Pass to Hernandez. Hernandez. Assist to Castillo. Big rebound Hernandez. Pick up the ball. Castillo again. 2 points. Castillo. Side B ng konti. Tugade. Maliklik. 2 points. Maliklik. Super lamig. Wala ho. Last 8 minutes. Remaining time. Amboy. Inco. Still Maliklik. Maliklik. Okay, 2 points. Maliklik. Time out. Whiting. Mr. Bobby Ortega, Pangulo, pakibuhay naman daw ng ilaw. Pausap na. Shoot! Bravo! Utol ko yan. Hernandez, 2 points. Hernandez. Tugade. Amboy. 2 points. Amboy. Dakoko. To Carpio. Weekly Carpio. Rebound. Tugade. Young shot Tugade. 2 points. Tugade. Aba, naambo na ha. Umuli na.
Umuula na. Ambun lang yan, ambun. Maliglig. Maliglig for 3. Big rebound, Castillo. Pass to Dakoko. Dakoko. Last touch. Tugade. Pangulo. Ang ilaw, pausap na. Dakoko. To the center. Big rebound. Palop. Maliglig. Yan, gayaan nga. Ayos yan. May patungan. Pass to Inko. Inko. Big rebound ng boy. 2 points. The boy. Swerte pa si Harry. Nagtatama si Amboy. Nagtatama. Last 6 minutes. Dakoko. Pass to Castillo. Castillo for 3. Pick up the ball. Kuling. Kuling. Itinapo ng bola. Yan po, nagkakalat lang niya si Makoy. Si Makoy pa nagdala. Bakit si? Papunti na kasi si... Dakoko. Coco! Casio. Hernandez. Hernandez. 2 points. Hernandez. Ito ko sabihin Tugade. Pangulo ang ilaw po. Pangulo. Day! Harry! Oh, lost the ball pa. 3 points, Harry! Sino ba ang si Harry? Blue! Ayo, puti. Carpio. Nice yan. Carpio. Shoot! Pick up the ball. Inko. Kaya nga nasa Last 5 minutes. Blue na. Kuling. 2 points. Kuling. Ready for timeout. Carpio. O Castillo. Sabi niyo, di maalam. Uniform na! Tugade. Pass to Aboy. Aboy. Pick up the ball, Aboy. To Inko. Inko. Big rebound, Kuling. Kuling. Play the ball, Kuling. Pass to Inko. Inko. Hernandez. Go, Makoy! Time out. Blue team. Pass to Dakoko. Dakoko. To Narciso. Ay, shoot! Echo. Narciso. 2 points. Aboy. Tuinko. Makoy! Kuling. Kuling. Oh, nagsarin si Kuling. Nagsarin. Yan, sabi palugsula ang naman niya. Dakoko. Palugsulang naman eh. To Carpio. Carpio. 2 points. Carpio. Aboy. Still on the kick. Maliglig. Shoot! 2 points. Maliglig. Tugade. Nakilala tayong dalawa. Tugade. Against Maliglig. Tugade. Si Dakoko. Dakoko. Shoot! Oh. Touchdown. Pick up the ball, Inko. Last 3 minutes. 3 minutes. Sayang yun eh. Makoy! Pastor Ortega. To Tugade. Foul. Papala ko yan. Hernandez. Substitution. Ortega out. Dating Kalining. Oh, ito muna. Dating Kaling. Ortega. Kuling out. Kuling. Alulutin. Kuling out. Papo naman yung si Colin. Yan ha, palugso yan ha, palugso. Ayan o, palugso.
Ayan, palugsaw! Hindi, wala pa. Huling-huli sa camera, palugsaw! Nakapila pa si Makoy. Tugade. Tuingko. Foul. Dakoko. Dakoko. Kasi nakokos niya. Ano yun? Yun. Nakaputi. Ah, Hindi, yun, nakablock kita. Oh. Ate Lupin, susunod natin si Alulud. Pino. Wala nang isang block. Tuingko. Inko. Big rebound Hernandez. Kaya madali, Gay. Hernandez to the center. Hernandez. Ah, si Mia. Oh! Ayan na! Ano yun? Ano yun ulit? Ah, number 50. Wow, number 50. Pito naman ho. Oo. Kaya nga may Number pito 15, sila Tugade. para tumawag ng pito. Kaya nga, hindi naman pumito kanina eh. Kaya Kung gayon lang din naman, di wag na magpito. To the Coco. Dakoko. Inko. Pass break to a boy. Lampas! Yeah, The bravo! ball, Hernandez. Hernandez. Inko again. Pass to Tugade. Tugade. Next, Dakoko. Pass to a boy. A boy. Wala na yung ambay! Foul. Who's foul? Dakoko. Nako, si Nakoko ah. Dakoko. Second personal foul. Pausa po ng tao diyan sa Kaway na po kayo dyan! ang mga tao. Last 2 minutes and 14 seconds. First free throw, oh boy, not count. Second free throw. Yung rebound Narciso. Pass to Carpio. Carpio. Diyan, wala bola. Kill, Apoy. Apoy. To Inko. Inko. Wala pa rin! Blue ball. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Carpio. To Hernandez. Hernandez. Foul. Blocking foul. Inko. Kilala na kung maglaro eh. Sala. Shoot! Oh, Sa board ho, sa board. hindi ko pa na nakikita. Dahil huwag ka lang lang kumali. Oh, hindi ko alam. Sala. Ay, sino Marvin Sin? Marvin Sin. Yung banyo. Alulud. Foul. Narciso. Eh, konserva ko daw yung face. Okay lang. Takot ako. Last 1 minute and 44. Time out! Okay, 1 point. Alulud. Carpio. Ako'y bari bibili o samahan mo? Samahan niyo? Carpio. Hindi, balas na balas. Last stop. Pito. Alulud. Blue ball. Balas na balas. Baliklik. 1 minute and 30 seconds. Sino ba? 3 seconds violation. Babago ko laro. Babago ko laro. Amboy. Tutokade. Tinanggal na nga yung ugot na yung ugot. Alulud. Renz Manguera. Pass to Amboy. Anong ginawa mo? Dumi. 1 and 20. Tutokade. Ako'y naman samahan niyo. Bibig panada kay Dalma ni Carola. Pick up the ball. Alulud. Ako diyan, samahan niyo ako. Alulud. Samahan niyo ako, bibili akong panada. Foul. Eh, ba't yayo mo naman ako? Foul. Carpio. Ay, kanina, hindi mo kakita kanina na ako nagtutuling-tuling na sa inyo. Hindi yung coach niya kanina. Warning for penalty. Warning for penalty. Ako naduduling. Blue. Warning for penalty. Blue team. 1 minute and 8 seconds. Ah, hindi ka ganatan. Tokade. Okay, 2 points, Tokade. Last 1 minute. Ako diyan ako bibili panada. Hernandez. Manguera.